ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯଦି ବୃଷ ରାଶିରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାର ନିଶା ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଅଧିକ ଆଉ ହେବନି ବା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଠପ୍ ହେଇଯିବ ବା ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ଇନକମ୍ କରିବାରେ ଜୋସ୍ ରହୁଛି। जदि आपणक जातकर वृष राशि रे केतु अछंती समस्तक पई मु कहूनी सब राशि पई कहूनी जदि वृष राशि रे केतु अछंती आपणक जातकर वृष राशि रे जदि केतु अछंती ताल ए फल आपनकु मिलिवो। आपण कोन एटा होची आपणकर उदाहरण पई मु एटा को कहली देखिबे जेतेबेले आपण से पैसा पत्र इनकम करिवार जोशटा को छाड़ी देबा बा मन रे आपण रखिबेनी जे मु एते पैसा इनकम करबी एते टंका जमेबी एते टंका इनकम करबी ए सब जिंस जेबे आपणक मनरु जीवो ता परे परे देखिबे आपणक पैसा पत्र स्थिति बहुत उन्नति होबो 2-4 लाख हठात 8 लाख 10 लाख रे भी परिणत हो परिबो किंतु जो पर्यंत आपणक मन भितरे थिबो मु इनकम करबी से पर्यंत आपण करिबेनी जोठारु आपण इनकम करबा निशा छाड़िबे सेठारु आपणकर उन्नति स्टार्ट होबो।